tayo. Ito. What is in Kirkarkar combination? Orcalero. Barbadillo, Crocodilo, Orcalero. Sigma Boy. Claim. What this? Yes. Los Spocky Grenade Secret 2.9 billion. Next. Los Bombinitos. Okay. Next, Lassis. Next, Mateo. Uy, tigre din Protonini. Claim, let's claim. What's this? Oh no. Then third, last. Tigre ini, watermelon ini. Plus tungtung situs. Beluga. Hala, pipi watermelon ni. Joke lang, not last. Prankenteo. Then das. Ballerina lolo. Ay, dancer lolo pala. Kala ko. Ballerina lolo. Pipi watermelon. Siyempre, kunano, bananano. Espiyo niyo. Globo niyo. Claim. Let's claim. The fuck I'm back. And the last play. Yun, Snarpcut 6-7. Siyempre, si Atik naman, si Beluga, may luga. Glorbo Portodillo. Let's click this thing because I am ready. Wow! Sombri tralala. Secret 100 million. Anong offer nyo sa mga nakuha ko, guys? Ngayon ulit try natin sa huli. Offer nyo na. Meron talaga ako nyan totoo. Lahat ng pinipili ko meron. Dami ko kasing lagaw nasali sa mga meron din ako nyan. Dami ko lahat. Meron na ako. Hingiin nyo lang sino may offer. Comment and like, follow,